जय जगन्नाथ सांग मैंने संजीता डेली लाइफ आज हम सुपरवाइजर गोद भराई वीडियो आरंभ कर सुमन अपा आज वीडियो आरंभ कर पुष्प अपा धरती संजीता थाली डेली लाइफ चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करना पहले सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए पाखर तो बेल आइकन बजाइए जहाँ भी मैं वीडियो छाड़ी आपण मानक पाखरे प्रथम पहुँच आ चलतु आज कौन सब नागेश्वरी जानी पारिबेनी फुल वीडियो को देखंतु छाड़ी लाइक करिया को जम्मा भी भूलिबेनी कौन होउची देखंतु तापर जानिबे गोद भराई हबा मनपा चढ़िलाणी बेलून टांगुची तमें तो कौच कौन कह हाँ कौच बा तुम कथा सब रेकर्ड हो छुआ पाई ना कौन कहते अलिया पूरा गछ हो सब जानते हाँ हाँ खाली पिठा फलमूल आरसा पिठा संचिता कही मोर 400 टका मोर फोन पे अच्छी मोर दरमा आसलानी गोटे मसर पैसा मोर दरमा सब ग्राम्य मोर 20,000 टका बेकार पड़ेगा पैसा दे पतला जिन देले भी मैंने आगे कह पतला बोलिका 25,000 30,000 देवाटा कहीं देखिए से 30,000 देदेने लाभ अच्छी तो पाऊँगी गोटे 7-8,000 10,000 धर्मेन्द्र प्रधान कौन पढ़ो मोदी मेनिफेस्टो जोटा था सेटा भी से पढ़े मेनिफेस्टो था 2,000 टका बढ़िया से नहीं खाली छुआ का ड्रेस बढ़ई देला लाभ कोन एटा ये काली फुलोल दियो दियो फुलोल मैडम नमस्कार मैडम नमस्कार सीढ़ी मैडम सीढ़ी सीढ़ी मधु कौन पड़े मना कर मधु मधु ए मधु टिके नियो मधु नियो टिके
ଏଇଟା କେକ୍ କାଟିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମାରିବେ। ଲଗେଇଛି সেটা সেটা ଏବେ ନାହିଁ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକା ଏବେ ପକାନା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକେଇବା ନା 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 ସେ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ଭଲ ଦେଖା ନା ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତମ ଖୁଆ ପିଇ ଟିକେ ଟିକେ ଏତେ ଜଣ ସେଟା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକା ପକାନା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକାଇବି ନା ପକାନା ପୁରା ଗଦା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗ ମିଠା ଖାଇଦେବି ବଦଳି ପୁରା ମୋନାଲିସା ଛୁଟି ନେବା ଦିନ ଗୋଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଝିଅଟା ବଦଳିକି କହିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ପୁଅ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅ ହେଲେ ଭଲ ଝିଅରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉ ଦିଟା ଆସିଲେ ବି ସଂସାର ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ଝିଅ ଆସିଲେ ଖୁସି ଦେଖିଲା ପୁଅ ଏଇଟା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ବରା ବରା
ତମେ ସବୁ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ଡିଆସିଲଟା ସେଇଠି ଥୋଇଥିଲ ବା ନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। बड़े स्टाइल से ଲାଗିଲାନି ସିଏ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଅଧିକା ସଞ୍ଚିତା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଲ ଏକାଥରେ କାଢିଦେବି ସୁବିଧା ହବ ପୁଷ୍ପ এইଥର କାଢିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ତମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ନା ତମକୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତମେ ବସି ପଡ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖାଯିବ ଟାଣ ଅଛି ତ ହଁ ସେଇଥିରେ ଠିକ୍ ମଜୁଦ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ଫୁଲଟା ବାଛି ଡାକ୍ତର କହିଲେଣି ଦୁଇଟା ଦରକାର ମୁଁ କହିକି ମତେ କହିଲେନି ଠକିଦେଲୁ କହିଲେ ଆଥର ଆସ କହିଲେ ଆଉ ଆଥର ଯିବି সেটা সেটা কে কাটলে পকায় কে কাটলে পকায় কে কাটলে বল দেখা না এটা ঠিক বড় আছে মোর পছুনি আছে চুড়ি ভাগি দিন পছু দেই পছু দেই ତମକୁ ଆଉ କି କରିବେ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଏତେ ଜଣ ହେଲେ ଖୋଇଲେ ମୁଁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ସେଟା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକାନା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ପକେଇବେ ନା ପକାନା ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଥିବେ ପୁରା ଗଦା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ବଦଳିଗଲା ମୋନାଲିସା ଛୁଟି ନେବା ଦିନ ଗୋଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଝିଅଟା ବଦଳିକି ପଳେଇଗଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଝିଅଟା କାଲି ଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ପୁଅ ହବ ମ୍ୟାଡାମ ଝିଅ ହେଲେ ଭଲ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ ମ୍ୟାଡାମ